খাইনু কিছু দিন হলে খাই নাই বাবু, 2-3 দিন হলে না বাবু। বাবু চাঁদরে ধন্য তো ছন্দরে কি গুণী করিছু কহলি মু অন্ধরে। মকড়া চাঁদরে ধন্য তো ছন্দরে কি গুণী করিছু ধন হেলি মু অন্ধরে। কহুচি আরে ছোটা ভাই পুରୀ ଯିବାକୁ ମନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ଗଳି ଯିବା। ହଉ बाबू बाबू मुझे भिक्षा दे बाबू, किसी 5-10 दिन ला खाई नहीं बाबू। ए बाबू खाई न मस्ता बाबू को बाबू तुझे दिया बाबू। तोरे बार पे लगे लो बार का पे लगे बाबू भगवान आपको और कुछ लगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? मजा आएगा ना भिड़ो।